ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক সচেতনতার জগৎ থেকে এক বড় খবর। কর্ণাটকের প্রখ্যাত শ্রী দুর্দণ্ডেশ্বর মহান্ত শিবযোগী মঠ কর্তৃক বিশিষ্ট কবি, বহুমুখী চিন্তাবিদ ও চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী নাগাতিহুল্লি রমেশকে প্রথম জীবনদী জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। জগৎজ্যোতি শ্রী বসবেশ্বর এবং মহাচেতনা শ্রী মরিদেবরু শিবযোগীর পবিত্র স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সম্মান নাগাতিহুল্লি রমেশের কয়েক দশকের নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের প্রতীক। 1 জুন 1967 সালে মান্ডিয়ার একটি ছোট গ্রাম নাগাতিহুল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন রমেশ। তার জীবন সংগ্রাম ও সাফল্যের এক অনন্য উদাহরণ। গ্রামীণ দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা রমেশ বিজ্ঞান ও আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং নিজের মেধার জোরে 150-এরও বেশি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সৃজনশীলতার ধারা কোনো এক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 90-এর দশকের জনপ্রিয় পত্রিকা স্পর্ধা প্রপঞ্চের সম্পাদনা থেকে শুরু করে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার কাব্যগ্রন্থ সাগর ও বৃষ্টি কন্নড় সাহিত্যে নতুন উচ্চতা এনে দিয়েছে। তার কবিতা শুধু ভারতে নয়, বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অংশ হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর কৃতি বেরুগালাট্টা 16টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। মানবিক অনুভূতি এবং বুদ্ধের করুণায় ভরপুর তাঁর গানের অ্যালবাম আজ কন্নড় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। সম্প্রতি ওড়িশা সরকার কর্তৃক কলিঙ্গ বিশ্বচেতনা পুরস্কার পাওয়ার পর জীবনদী পুরস্কার তাঁর গৌরবময় যাত্রায় আরও একটি সোনালী অধ্যায় যোগ করল। শ্রী দুর্দণ্ডেশ্বর মহান্ত শিবযোগী মঠের পীঠাধীশ্বর ডক্টর শ্রী শ্রী ত্রিমিত্র মহান্ত শিবযোগী স্বামীজি আশীর্বাদ স্বরূপ এই সম্মান প্রদান করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই নাগাতিহুল্লি রমেশের এই সম্মান শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং শিল্প, কৃষি এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতির সেই অনন্য মেলবন্ধনের সম্মান যা তিনি নিজের জীবনে ধারণ করে চলেছেন। ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಅವರಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ 50,000 ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರವರು